बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, क्या बगैर माने और मतलब समझे हुए सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? प्रश्न, अर्थ एवं मर्म ना बुझे শুধু জবানে কালমা পড়ে নিলে মানুষ কি মুসলমান হয়ে যায়? জবাব, নেহি। उत्तर हलो ना, বলকে মানা समझ कर दिल से यकीन करना, বরং अर्थ बुझे मन থেকে বিশ্বাস করা और जबान से इकरार करना जरूरी है एवं मुखे ता स्वीकार करा प्रयोजन। सवाल, दिल से यकीन और जबान से इकरार करने को क्या कहते हैं? प्रश्न, मन থেকে বিশ্বাস করা এবং মুখে তা স্বীকার করাকে কি বলা হয়? জবাব, ईमान लाना कहते हैं। उत्तर, ईमान आनयन বলা হয়। सवाल, गूंगा आदमी जबान से इकरार नहीं कर सकता तो उसका ईमान लाना कैसे मालूम होगा? प्रश्न, বোবা মানুষ মুখে স্বীকার করতে পারে না, তাহলে তার ঈমান আনয়ন করা কিভাবে জানা যাবে? जवाब, उसके लिए कुदरती मजबूरी की वजह से इशारा कर देना काफी समझा जाएगा। उत्तर, তার জন্য কুদরতি অপারগতার কারণে इंगित করে দেওয়া যথেষ্ট মনে করা হবে। यानी वह इशारे से ये जाहिर कर दे के, অর্থাৎ সে इंगित দ্বারা ইহা প্রকাশ করে দিবে যে खुदा ताला एक है, अल्लाह ताला एक ও অদ্বিতীয়, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के पैगंबर है এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।